Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet again with us, Ustadzah Firly and Ustadzah Silvi. Hi student, how are you today? I hope you always be happy and healthy. Today we will learn about grammar. Okay, the grammar is about have or has to and had to. How to use them in a sentence? Let's check it out. Have or has to is used to express some obligation or necessity in the present or the future. Maksudnya adalah kata have to dan has to itu digunakan untuk menyatakan keharusan atau kebutuhan di waktu sekarang atau waktu yang akan datang. Dalam bahasa Indonesia, have to atau has to itu berarti harus. Nah, contohnya adalah I have to finish the work on time. Yang kedua, she has to find a good job. Oke, sekarang kita pelajari pola kalimatnya ya. Jadi, kita bisa tahu dari tabel ini kapan kita memakai have to dan kapan kita memakai has to. Ketika pronoun atau subjeknya itu I, we, you, they, maka kita menggunakan have to. Dan ketika subjeknya itu he, she, dan it, kita menggunakan has to. Oke, kapan kita menggunakan has? Oke, kita lihat cara membuat kalimatnya. Kita lihat di affirmative sentence. Affirmative sentence itu maksudnya adalah kalimat positif ya. Kita menggunakan subjek I. I have to get up early. Maksudnya saya harus bangun pagi-pagi sekali. Sedangkan kalau kita mau membuat kalimat negatif, kita hanya membubuhkan not di dalam kalimat negatif. Seperti contoh, I do not have to get up early. Ya. Untuk membuat kalimat pertanyaan, coba dilihat di situ sesuai dengan pronouns-nya. Ketika pronouns-nya pakai I, we, you, they memakai do. Kemudian pronouns-nya he, she, it memakai does. Do I have to get up early? Apakah saya harus bangun lebih awal? Nah, sekarang kita beralih belajar tentang had to. Had to is used to talk about necessity and obligation that exist in the past. Penggunaan had to sama dengan penggunaan have to atau has to. Nah, di sini yang membedakan adalah had to digunakan di kalimat yang telah berlalu atau in the past. Sebagai contoh, I had to consult a doctor yesterday. Saya harus konsultasi dengan dokter kemarin. Yang kedua, she had to join the test last week. Dia harus mengikuti tes minggu kemarin. Kita pelajari pola kalimat had to. Had to hanya digunakan dalam simple past atau waktu yang sudah lampau. Nah, di sini semua pronouns atau subjek memakai had to. Ya. Semua pronoun I, he, she, it, we, you, they semuanya memakai had to. Ya. Dalam kalimat positif, I had to get up early. Dalam kalimat negatif, tinggal menambahi did not di situ. I did not have to get up early. Dalam kalimat tanya, did I have to get up early? Jawabannya bisa yes or no. Ketika yes, yes I did. Ketika jawabannya no, no I didn't. Atau jawabannya lebih lengkap,
yaitu no, I didn't have to. Kita lihat kapan kita menggunakan have to dan kapan kita menggunakan has to. Masih ingat kan pelajaran yang tadi? Pola kalimat have to dan has to. Ketika menggunakan have adalah subjeknya I, you, we, they. Dan menggunakan has to ketika subjeknya she, he, or it. Number 1. I have to go to school on Monday. Number 2. We have to buy a present. Number 3. She has to learn to juggle. Number 4. They have to wear red trousers. Number 5. Mary has to do her homework. The last, my friends have to take rubber boots. Nah, kalian sudah paham bagaimana menggunakan atau kapan kita menggunakan have to dan has to ya, yaitu melihat dari subjeknya dulu. Kali ini kita akan belajar menentukan kalimat itu menggunakan have to, has to, atau had. Kalimat pertama, I have to send emails and offers to all my clients. Kenapa pakai have to di situ? Karena subjeknya I. Dan dilihat dari keterangan waktunya adalah waktu sekarang, bukan waktu yang sudah terjadi atau waktu lampau. Yang kedua, we had to prepare all the delicious dishes for the guests yesterday. Kenapa memakai had to? Karena kita lihat dari kalimat, di situ ada kata yesterday, berarti kejadiannya sudah berlalu ya, maka menggunakan had to. Yang ketiga, she had to take care of children when their parents weren't at home. Kenapa pakai had to di situ? Ya, karena di situ ada keterangan were not at home. Karena ada kata were not, berarti kejadiannya sudah berlalu ya itu ya, makanya memakai had to. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak, kita harus melihat kalimatnya dulu. Apakah itu terjadi waktu sekarang atau sudah terjadi waktu yang lalu. Untuk nomor 4 dan 5 menunjukkan kalimat present, jadi memakai kata have to dan has to ya. Di sini Ustazah mempunyai satu tugas untuk kalian. Sebelum melakukan atau menjawab pertanyaan dari tugas ini, kamu harus membaca dengan seksama dialog antara guide dan Mr. Nelson. Nah, baru kalian nanti bisa menjawab kalimat setelah ini. So, after read the dialogue, answer this question correctly. Number 1. What time does Mr. Nelson have to be there at the tour? Number 2. Write the things that Mr. Nelson has to bring or wear at the tour. Number 3. Why does Mr. Nelson have to wear shirt with a long sleeves? Number 4.
Does Mr. Nelson have to bring any food or drinks? That's all the material today. Thank you for your attention. Don't forget to pray on time. Don't forget to obey your parents. Don't forget to study hard and be happy and stay healthy. Thank you. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.